Maynila pwede dili na mo magpadala og mga butang diri sa Mindanao, labi na diri sa Misamis Occidental. Hangyo lang ba kapag dire dagan gid butang, dagan kay mga hilabtunon og butang ay luoy magbuta kayo. Kamo man kay pwede gama ra dig hatag, may pag dili na lang mo magpadala diri mura man gyapon. Kamoy tigama maghatag pa mo puhunan, bayaran man kung galing kamo giutangan mo nila. Mura man gyapon, mura ra kamo ra gyud paghatag og kwarta. May pag mungundang magpadala og butang dinhi, technology og device. Palihog lang bisag pagkaon og naa man gani. So ilang pasagday lang na makwerpo, 1 2 3. Kaluoy lang ba? Nababa kay utang o game up aning dapita, dili pa ka magpadaog, pay GCash. Kaluoy lang pud operator, kuan sa tanang mga kuan ba? Taga serbisyo diha. Kung ang politiko may tigpadala, sila siguro gagama og butang. Ina lang ng mga politiko nga dili mahimo pwede dili na magpadalag butang daring dapita, dili na magpalangga diri ba. Kaluoy lang gud pod. Kung yamo-yamo pa ta kita pay binuangan tamas butang aning motor, mag-drive pa ta mabangga ta ni kadugay ni hilabtunon tamas kinasuluran nato ning atong butang. Kaluoy lang ninyo, Maynila. Ay na pag-apili diri apod-apod ning mga taga Mindanao, Misamis Occidental. Nil peryorong pangani.